Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Mahdi, Bapak Ustaz Muhammad Nabi, Bapak kita Bapak Haji Ishaq, Bapak RT Supriyadi, Bapak RT Budi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya. Kita baca surat Al-Fatihah untuk guru kita Bapak Ilani. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan segala dan banyak umur sehat walafiat, sehingga bisa memberikan ilmu yang manfaat buat kita sedia kala. Dan kita juga Fatihah ini juga untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita yang telah berabad Allah pada sisi dan guru bilang arwah ilaina wa ummatina bi ahsan ilaina wa liman awsana bi wa liman asana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد وصلهم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أغلالا وهي إلى الأرقام فهو مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا لثالثهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما هي العود التي فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون إلى ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا إلى قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد لما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منظرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها
جنة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه والنهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجال القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم من عمل ذريتهم للفلك المصور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نذركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يعذرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قل فاتوا اليوم أيها المسلمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولنشاء لتمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولنشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مطيعا ولا يرجعون وما نؤمره ننكده بخلقه فلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القوم الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومساكن أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزل قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا أهلكناه من نطفة وإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة صابرة ونورة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أوتي إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ربنا إلا الله باطنا وظاهرا
La
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarrafa wa karrama wa wasi'ada kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha dawashu insya ta'ala min al-aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila sayyidina Muhajirin ila Ahmad bin Isa wa Sina Bakir al-Qaddam Muhammad bin Ali bin Abi Alawi wa salihim wa qurrahim al-ma'wajil darajatihim bil jannah wa inna alayna bi barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Salatuna safiyatul muhaqqiqin wal ulama'il alim amilin ilmi kanu min masari adhila maqaribiha an-nawa'il darajati min al-jannah wa ila alayna bi barakatihim aswarihim wa alamihim wa nufihim bid-diwatin wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سيدنا القدس نستغفر سيدنا بالبركات الحديث على حدث وصير ولا حدث يبن سوى الراكب وصلهم وربهم هل نظلم لدرجاتهم في الجنة وإذا علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. جل المسلمين يرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة الزاهدين والعلماء العاملين ومساهدنا في الدين لأبي والدينا ووالديكم خاصة وموت المسلمين وفي
لا يتنزل من رحمة سر الجنة وأن ولكن وإياكم سر الظالمين الصلاة المؤمنين وصول الحاسدين وأن لكنا سائل منا ومنكم سعرا على ما يرضي الله ورسوله والمجد المسافرين والحجة والمجاهدين بأن يبلغكم مقاصده ويرد من أوطان إنسان بخير وعافية وأنه يتوب علينا ويتم لنا ولكم الإسلام في رد وعافية وإلى أدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والألم ودفع البلاء والوباء. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru-guru, bapak-bapak, bapak RW, bapak RT, ibu sekalian, malam hari ini malam Isra dan Mi'raj, di mana bulan Rajab ini ada Isra Mi'raj. Bulan besok bulan Sya'ban, 3 hari atau 4 hari ke depan bulan Sya'ban, nanti ada Nisfu Sya'ban, kita arwahan. Nanti setelah Sya'ban Ramadan. Di Ramadan selain puasa, tilawatul Quran, dan nuzulul Quran, ada juga Lailatul Qadar. Jadi waktu-waktu yang mulia pada bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, untuk nambah bekal kita, tabungan kita, persiapan kita, amal-amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Allah Ta'ala berikan petunjuknya, kemampuannya, senangnya, semangatnya kepada kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya kita kumpul di dunia, nanti juga kumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, saudara-saudara, dalam Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita ulang. Mudah-mudahan dalam waktu yang mulia ini kita mendapatkan nafahat, mendapatkan
cahaya, mendapatkan dorongan semangat gitu. Sehingga ibadah kita dapat menikmati, kita dapat merasakan manisnya, enaknya, dan manfaatnya, keuntungannya kita pahami, kita ketahui, kita rasakan. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, bahwa Allah menunjukin kekuasaannya, menampakkan kepada baginda Nabi, memperlihatkan kekuasaannya. Allah mengagungkan kedudukannya sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang tidak ada kesulitan, tidak ada kekurangan, yang Allah tunjukkan peristiwa Isra Mi'raj yang agung, yang besar, yang hebat, yang makhluknya nggak bisa bikin peristiwa seperti mulianya, agungnya, besarnya, hebatnya Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, ruh dan jasadnya di waktu malam. Asra itu perjalanan di waktu malam, sekitar sepertiga malam, sekitar jam 2an, baginda Nabi di samping Masjidil Haram, di depan rumahnya Umi Hani, dijemput sama malaikat Jibril dan Mikail sama kendaraan namanya Buraq. Buraq itu kendaraan yang hebat, super cepat ya. Motor King mah gak ada bapaknya ya. Apalagi Beat ya, tanjakan puncak. Kita sama bini, anak 2 amat sudah ke sirkus kan tuh ya. Begitu tanjakan, ambekannya gak kuat. Kalau ini super hebat, super cepat, begitu melangkah sepanjang mata memandang, cepat melintasi dimensi waktu dan ruang. Belum ada tuh ya Honda sama Kawasaki, belum ada. Tapi idenya, inspirasinya ada di situ, cepat. Komeng aja naik motor NMAX ya maaf pada robek gitu ya bajunya. Tapi Rasulullah begitu hebatnya, kejaga tuh semua. Ke angkasa juga nggak pakai helm, nggak pakai. Kalau astronot kan pakaiannya heboh ya, orangnya ribet banget tuh. Kalau kita pakai pakaian kayak gitu, naik motor, naik mobil gitu, naik pesawat, gerak. Ya ini baginda Nabi spesial, melintasi hukum alam yang berlaku. Ini undangan spesial. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu dalam surah An-Naml, jadi penjelasannya Rasulullah enggak ujuk-ujuk Isra wal Mi'raj, mengalami peristiwa yang begitu berat. Ada namanya tahun kesedihan, bahasa Arabnya Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi umat Islam pada saat itu diembargo, diboikot. Embargo, memboikot bahasa mana tuh ya? Jadi diisolasi, maksudnya dikucilkan, kagak boleh masuk makanan. Jadi Aceh umpama akses makanan, akses minuman, akses baju, akses apa aja tuh 3 tahun, sehingga pengaruhnya ibunda tercinta Ummul Mukminin Khadijatul Kubra wafat. Ibu Khadijah ini Sayyidah Khadijatul Kubra, orang yang termasuk orang yang paling kaya, memperjuangkan agama, berjuang sama Rasulullah sampai kelaparan, anak-anak nangis pada derita.
Kita aja nih ya kalau telat makan masuk angin kagak enak badan. Itu baru satu waktu makan itu. Umpama kita nyarap setengah 6, biasa nyarap setengah 6, jam 7 belum nyarap, kira-kira gimana tuh? Gemeteran, ya. Gemeteran ini. Kalau umpama habis sembahyang subuh ke Odi itu makan gorengan, belum makan nasi belum. Jam 7 ngaji, udah kena nasi juga. Jadi di embargo itu bulan Rajab, Sayyid Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dari kecil dilindungi itu sama paman, karena Rasulullah emak bapak udah meninggal, dijagain sama Abu Thalib pamannya. Nah pada saat Amul Huzn di embargo, di boykot makanan untuk Bani Hashim dan orang Muslim, Abu Thalib meninggal di bulan Rajab, bulan Ramadannya Sayyidah Khadijah Kubra. Jadi dua pendukung besar pengaruhnya dalam sisi pendanaan, dalam sisi politik oleh Abu Thalib. Ini Abu Thalib meninggal, pamannya Sayyidah Khadijah juga meninggal. Itu anak-anak kecil pada dijeritan kelaparan, sampai pada makan daun. Ya. Kalau kita di sini enak, lalap daun popohan sama kacang panjang, banyak temennya gitu tuh. Kalau ini saking 3 tahun nggak ada makanan, minuman juga susah. Padahal mah kalau Rasulullah nunjukin mukjizatnya, jangankan Rasulullah, ulama, orang soleh atau wali-wali hebat-hebat kalau pengen doa, kalau pengen dihancur itu musuh-musuh gampang. Cuman ini memperlihatkan betapa proses dakwah berjuang itu adalah keniscayaan yang mesti dilalui. Maka Rasulullah punya gelar itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia. Kalau tarhim subuh itu ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamamu niyan wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam wa ilal muntaha. Terus itu menggambarkan kebesaran kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Isra dan Mi'rajkan. Begitu Nabi Muhammad naik buraq, melintasi tempat yang kelak hijrah, yang kelak nanti namanya Madinah, namanya dulu Thaibah, Yathrib, yang sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Terus ke tempat Nabi Allah Isa dilahirkan, Bethlehem. Terus ke Gunung Tursina, tempat Nabi Allah Musa menerima wahyu dan berdialog. Kemudian di beberapa tempat lainnya. Dan singkat cerita, ke Masjidil Aqsa menjadi imam para rasul dan para nabi, menggambarkan begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan sebagai nabi dan rasul, maka orang seluruh dunia kudu ikut syariat tuntunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma kullu unasin bi imamihim. Nanti di akhirat orang dipanggil ngikutin imamnya, ngikutin gurunya. Kalau dia ngaji, kalau dia dekat sama ulama. Kalau dia gak dekat sama ulama, repot ngikutin siapa. Kalau dia mau masuk surga, sambung menyambung dari guru ke guru sampai dengan Rasulullah, ya di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita ikut rombongan guru-guru yang ilmunya itu sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Nah itulah perlunya sana. Jadi kalau melihat guru, kita kudu tahu dia belajar sama beliau itu belajar sama siapa. Ya kudu kepo, kudu cari tahu, kudu kenal ya akhlaknya, kesehariannya, guru-gurunya. Gitu. Begitu di langit pertama, Masjidil Aqsa selesai, kemudian berangkat naik Mi'raj. Langit pertama ketemu Nabi Allah Adam. Langit kedua ketemu Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Di situ udah tahu, baca hafalin. Yang ketiga, langit ketiganya ketemu Nabi Allah Yusuf. Langit keempatnya ketemu Nabi Allah Idris. YSSD mau ketemu Idris. Ada dua lagi itu. Yang kelima Nabi Allah Harun. Di kuliah suku juga ada namanya Kiai Harun. Ada dua lagi, Harun Ar-Rasyid dan Harun Nurul Mustafa. Harun udah begitu tiga itu PJ. Ya, udah security ya. Nanti jadi tukang pijit bola. Ya apa namanya? Ya, yang main bola untuk selewat dia ada tuh yang nangani Harun. Begitu. Ya kalau sudah Harun juga gilukan sama. Yang hakikat ke-6-nya Nabi Allah Musa. Langit ke-7-nya ketemu Nabi Allah Ibrahim. Kemudian ke Sidratul Muntaha, ya, jumpa atau menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu. Begitu ketemu Nabi Allah Musa, jangan 50 waktu, nggak bakal kuat. Ya, umat saya aja kuat-kuat, kekar-kekar, umurnya panjang, pada ngampleh, nggak kuat. Kita kurangin lagi, saya malu Nabi Musa. Jadi 5 waktu nilainya seperti 50 waktu. Nah, begitu turun, itu kan tadi sepertiga malam tuh ya, pagi udah di Mekah. Pergi jam 2, ini mah ilustrasinya, gambarannya. Jam 2 malam berangkat, Mekah Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau pakai onta 40 hari. PP bukan. Pulang perginya 40 hari, pulang 40 hari. Makanya Nabi Muhammad cerita Isra Mi'raj, Abu Jahal ketawain orang-orang kafir, wah kagak normal nih. Zaman itu belum ada pesawat canggih nih, dan belum ada Elo, belum ada itu tuh yang Pasteur, belum ada Pasteur, baru ada onta sama kuda. Diketawain, disuruh Nabi Muhammad ceritain biar ketawain rame-rame gitu, biar tensin, biar malu. Nabi sampein yang begitu Abu Jahal sama orang-orang kafir gak percaya, Abu Bakar Siddiq, namanya Siddiq, itu membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Lebih dari itu, Abu Bakar Siddiq menyatakan apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Abu Bakar Siddiq, sehingga memperkuat keyakinan sahabat-sahabat lainnya bahwa ini peristiwa bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah penggembira Nabi Muhammad yang begitu berat dakwahnya, nyawa bukan hanya dirinya, sahabat-sahabatnya difitnah, dikatain, diboikot, nggak bisa makan, kemudian dilemparin kotoran. Luar biasa. Kalau kita jadi ustaz, wah enak banget, ditelepon, jemput, terpulang enteng. Kalau ngomong, perjuangannya begitu besar. Maka kita kalau baca selawat ngebayangin itu tuh perjuangannya tuh.
kayak gitu besarnya. Di antara senjatanya Rasulullah adalah qiyamul lail, salat tahajud, minta pertolongan Allah. Doa quwwati ya Allah, aku ini lemah, aku ini gak jago dakwah, sampai begitu Nabi Muhammad. Tapi nggak ada masalah ya Allah, segala problem kalau engkau nggak marah kepada aku nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritain tuh Isra dan Mi'raj, ya. Dan itu terjadi pada malam 27 Rajab, ya, di saat Nabi usianya dalam satu keterangan dalam usia 50 tahun. Setahun berikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di malam ini ada 2 kemuliaan, ada 3. Bulan Rajab, malam Jumat, malam 27 Rajab, Isra wal Mi'raj. Ini waktu yang istimewa, waktu yang mustajabah, di mana doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita bila kita minta istighfar, taubat, berdoa apa aja, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas, kesempatan baik. Siapa yang mengambil kesempatan ini, ya dengan keyakinannya, dengan ilmu, dengan dekatnya dia kepada orang soleh, kepada ulama, sehingga tambah mulia. La yashku ba'daha abada, yang peluang ini kalau kita isi selamanya tidak bakal cilaka di dunia dan di akhirat, karena kita selalu dalam koridor ataupun dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya, materi kita diberkahi oleh Allah, rohani kita dipenuhi dengan hidayah dan taufik serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini, Isra wal Mi'raj, malam Jumat, Rajab, ya, kemudian nanti 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan masuk bulan Syaban, Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan lahir batin, duit yang banyak yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlagi habis Idul Fitri, Idul Adha, kurban, mudah-mudahan ada rezekinya. Kita semua pasti pengen kurban, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepercayaan kepada kita, berikan rezeki yang banyak yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli rasulillah hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi hadhihi al-lailah, lailah Isra wal Mi'raj, lailah Rajab, lailatul Jum'ah, iqdi hawaijana wa yassir umurana wa yashrah sudurana washfi maradana wa maradal muslimin. Ishfi marada ustadina Kiai Muhammad Jailani, shifaan ajilan wa ila ajal, shifaan la yughadiru saqaman wa la alama, washfi maradana wa afi mubtalana wa sun auratina wa qbil dhunubana wa farrij kurbana wa wasi' arzaqal hasiyya wa ma'nawiyya ad-dunya wal akhrawiyya wa ghfir wa li walidayna wa li ustadina liman ahsana ilayna liman awsana bidwa liman ahsana dhulamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.